बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, हालिया दिनों में बैतुल मुक़द्दस में इसराइली फ़ौजियों की जारहियत और निहत्ते मुसलमानों के कत्लेआम ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है और साथ ही फ़लस्तीनी मुसलमानों की साबित कदमी ने यह साबित किया है कि अपना हक कभी न छोड़ो, चाहे दुश्मन आपसे कई गुना ताकतवर क्यों ना हो। और फ़लस्तीन की मस्जिद अक्सा पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है। नाज़रीन, दुनिया भर के मुसलमान फ़लस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं? फ़लस्तीन को इस्लामी तारीख में क्या मकाम हासिल है? इस मुक़द्दस सरजमीन के बारे में आज आपको कुछ ऐसी ईमान अफरोज़ मालूमात फराहम की जाएंगी जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और सब्सक्राइब करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। नंबर 1, फ़लस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 3, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह यानी फ़लस्तीन में नाजिल हुआ था। नंबर 4, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चूंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी अन नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया। नंबर 7, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। नंबर 9, इस शहर में कई मोजज़ात वक़ू पज़ीर हुए जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी एक मौजज़ा है। नंबर 10, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 11, विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है जो फ़लस्तीन में ही पेश आया। नंबर 12, क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ लाना इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, इसी शहर के ही मकाम बाब लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, बाज़ रिवायात के मुताबिक फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। नंबर 15, इसी शहर से ही याजूज व माजूज का ज़मीन में क़िताल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इसी शहर में वक़ू पज़ीर होने वाले किस्सों में एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 17, फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका करीम अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन से बैतुल्लाह काबा शरीफ मक्का मुकरमा की तरफ रुख करवा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। नंबर 18, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए थे। नंबर 19, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन बन गया। नंबर 20,
سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور یعنی دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر آنا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو تین یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ نمبر 26، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں اس مقدس سرزمین فلسطین کی وارث ہے۔ نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔